अस्पताल के बेड पर लेटते ही मुझे बेहद इत्मीनान हुआ। न परेशानी बाकी रही थी, न शर्मिंदगी, बल्कि फख्र से फूला न समाता था। इस सीरियस बीमारी की बदौलत कई लोगों को ओबलाइज कर सकूंगा। मेरे अहबाब खुलूस और हमदर्दी का फराख दिलाना इस्तेमाल कर सकेंगे। रिश्तेदारों को ठंडी आहें भरने और आंसू थरथराने का मौका नसीब होगा। मेरी एक जुम्बिश लब पर वो अपनी गर्दनें कटवाने के लिए तैयार हो जाएंगे। मेरी आंख का एक हल्का सा इशारा उनकी जंग आलूद रूह के सभी बंद दरवाजे खोल देगा। मेरे बदन में एक छोटी सी टीस उठेगी तो अहबाब मुर्गे बिस्मिल की तरह अस्पताल की सड़क पर तड़पते हुए नजर आएंगे। मेरी बीवी हर पुरसाने हाल के होंठों पर उंगली रखकर कह सकेगी, सरहाने मीर के आहिस्ता बोलो, अभी टुक रोते रोते सो गया है। गर्ज मैं अपने आप को बड़ा खुशनसीब समझता था कि जिंदगी में किसी के काम तो आया। दूसरों की खुशनुदी के चंद लम्हे भी मुयस्सर आ जाएं तो वो सुंबल और रेहान और लालो याकूत वगैरह से कम नहीं होते, वरना इससे पहले तो जिंदगी जैसे बेबर्गो गया रेगिस्तान में गुजर रही थी। न किसी के आंसू, न तबस्सुम, न जज्बात से चूर चूर होठ, न किसी के हमदर्दी, न किसी का खुलूस, न किसी का इम्तिहान, न कोई मुमतहिन। अस्पताल में जाते ही सबसे पहले तो मेरे एक मिनिस्टर दोस्त ने मेरे रेगिस्तान में एक फूल खिला दिया। यानी एक दोस्त के टेलीफोन पर मेडिकल सुपरिटेंडेंट से कह दिया कि इस मरीज को फौरन एक बेड अता किया जाए। अस्पताल में बेड मुयस्सर आने का मतलब होता है जैसे किसी बेरोजगार को अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाए। मेरे एक प्रोफेसर दोस्त ने मेरी हवा बांधते हुए कहा, अजीब बेड क्यों ना मिलता, उनकी रसाई तो मिनिस्टरों तक है। मुझे मिनिस्टरों की इस पस्ती पर रहम खाना चाहिए था, लेकिन मिनिस्टर की खुशी मुझे बेड मिल जाने में मुज़मिर थी, इसलिए मैं इस पस्ती को शहद का घूंट समझकर पी गया। बेड मिल जाने के बाद मैं 3-4 दिन तक ये देखता रहा कि अहबाब और रिश्तेदार निहायत सरगर्म हो गए हैं, चारों तरफ भागे भागे फिरते हैं। वो लम्हा बलम्हा अपनी दौड़ धूप की रिपोर्ट ले आते और मेरे हलक में उंडेल देते। कोई बताता अस्पताल का हार्ट स्पेशलिस्ट मेरे कॉलेज का साथी है और मुझसे मैथमेटिक्स की गाइड बुक ले जाया करता था। कोई इंकशाफ करता, ब्लड बैंक के इंचार्ज से मैंने कह दिया है कि आपकी खुशनसीबी है, आपके अस्पताल में एक अजीम मरीज दाखिल हुआ है। ये इंचार्ज मेरी खाला का चौथा बेटा है। अगरचे खाला ने उसे जायदाद से आग कर दिया है, लेकिन उसकी लव मैरिज से पहले के सभी लव लेटर मैंने ही कलम बंद करके दिए थे। 4-5 दोस्तों ने कॉफी हाउस में एक रेजोल्यूशन पास करवा दिया कि खुदा न खास्ता अगर फिक्र तोसवी की मौत वाक़ई हो गई तो पूरे कॉफी हाउस के मेंबरान न सिर्फ बाजमात शमशान भूमि तक जाएंगे बल्कि पसमानदगान के लिए चंदा भी इकट्ठा करेंगे। ये जान तोड़ सरगर्मियां देखकर मुझे यूं महसूस हुआ जैसे सारा हिंदुस्तान मेरी बीमारी की खातिर जिंदा है, वरना दरगोर हो गया होता। हर रोज कई डॉक्टर बारी बारी आते और मुझे लेबोरेटरी समझकर तजर्बे शुरू कर देते, जैसे ये डॉक्टर न हो, स्कूल के तालिब इल्म हो और मैं एक कॉपी हूँ जिस पर वो होमवर्क कर रहे हों। पहले तो मैं समझा कि वो मेरे मर्ज से खुश होने की वजह से सरगर्म हैं, लेकिन एक बार मैंने उनकी खुशी से बोर होकर एक डॉक्टर से पूछा, जनाब आपको मरीज से मोहब्बत है या मर्ज से? वो बोला, मर्ज से, क्योंकि हम मरीज पर रिसर्च करके मर्ज तक पहुंचते हैं। आप पर रिसर्च करने से बनी नौ इंसान को भी फायदा पहुंचेगा, और अगर मैं ना आता तो बनी नौ इंसान का क्या बनता? इसके जवाब में डॉक्टर ने अपने असिस्टेंट को हुक्म दिया, इस मरीज की बीसीजी भी कराई जाए, इसके दिमाग में तवक्को से ज्यादा खलल मालूम होता है। लेकिन मैं जानता था कि मेरे दिमाग के खलल का सबब मेरी बेपनाह मुसर्रत है जो मरीज बनकर मुझे हासिल हो रही है। मैं ये सोचकर झूम उठा कि अस्पताल में मुझे बेहद रोमांटिक माहौल मिलेगा। मैंने ये सुन रखा था कि कई आर्टिस्ट लोग अस्पताल में जाकर नॉवेल लिखते हैं और बीमारी को अदब आलिया में इजाफे का बाइस बनाते हैं। उनमें से कई एक नर्सों से प्यार भी करने लगते हैं, बल्कि कई नर्सें तो नौकरी पर लात मार देती हैं और नॉवेल निगार की रूह के नरम गोशे में दुल्हन बनकर घुस जाती हैं। दूसरे दिन जब मैं छम से किसी नर्स की आमद के इंतजार में आंखें बंद किए पड़ा था, किसी ने मेरा कंधा झंझोड़ा। ये वाकई नर्स थी, मेरे मुतवक्के नॉवेल की मुतवक्के हीरोइन। मैंने आंखें खोलकर देखा। नर्स खूबसूरत न थी,
خوبصورت دنیا کے جسم پر ایک چیتڑا تھی۔ اس نے پہلے مجھے سونگھا، پھر ماحول کو سونگھا، اور جیسے اسے احساس ہوا کہ ماحول نامکمل ہے، اس نے میرے بیڈ کے سرہانے ایک میلے سے گتے پر میڈیکل چارٹ لٹکا کر ماحول کو مکمل کر دیا، اور مجھے یوں محسوس ہوا جیسے اس نے میری قبر پر دیا جلا دیا ہو۔ میری بیماری اچھلتی کودتی چھلانگیں لگاتی ہوئی جب کئی ہفتے عبور کر گئی تو مجھے شک ہونے لگا کہ ڈاکٹر حضرات کو خدمت خلق سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ ان کی حالت اس عورت سے بہتر نہیں ہے جو شوہر کے لیے کھانا تیار کرتی ہے، شام کو سبزی وغیرہ لاتی ہے، اور صبح دودھ کی ڈپو کی لمبی قطار میں 2 بوتلیں لانے کے لیے اپنی باری کا انتظار کرتی ہے۔ عام اصطلاح میں اسے گھرست کی خدمات کہا جاتا ہے، لیکن گھرستن سے پوچھا جائے تو وہ اسے اکتا دینے والی روٹین کا نام دیتی ہے۔ میرا خیال تھا، اور افسوسناک حد تک غلط تھا، کہ ڈاکٹر جب مریض کی خدمت کرتے ہیں تو اسے انسانیت کا عروج سمجھتے ہیں، لیکن جب میں نے ذرا قریب ہو کر دیکھا تو یوں محسوس ہوا کہ وہ انسانیت سے اکتا چکے ہیں۔ وہ جب مریض کا بلڈ پریشر دیکھتے ہیں یا اس کے ہارٹ اور جگر اور پھیپھڑے کی رپورٹ کا مطالعہ کرتے ہیں تو انہیں یوں محسوس ہوتا ہے جیسے آلو چھیل رہے ہوں یا سبزی میں نمک مرچ مسالے کا تناسب پیدا کر رہے ہوں۔ ڈاکٹر سچ مچ ایک انار ہوتے ہیں جس کے 100 نہیں ہزاروں بیمار ہوتے ہیں۔ ہر بیمار سمجھتا ہے یہ انار میرے ہی کھانے کے لیے ہے، اور ڈاکٹر کی بے بسی یہ ہے کہ وہ کسی مریض سے یہ بھی نہیں کہہ سکتا، دوست انار کے متعلق تم جو بھی نقطہ نگاہ بنا لو، میں دخل نہ دوں گا، لیکن ظالم مجھے 5 منٹ کی تنہائی تو عطا کر دو کہ میں خدمت خلق سے بلند ہو کر ایک سگریٹ پی سکوں۔ ایک دن میں نے ایک ڈاکٹر سے پوچھ لیا، ڈاکٹر صاحب آپ کے اندر خدمت خلق کا جذبہ کیوں مر گیا؟ وہ جیسے 2 دونی 4 کا پہاڑا پڑھتے ہوئے بولا، وہ تو اسی دن مر گیا تھا جب میں نے اس ہسپتال میں نوکری کے لیے برسوں اپنے گھٹنے اور ماتھا رگڑا۔ ایک نہایت ہی بھونڈے غیر انسانی شکل کے ڈپٹی منسٹر کو وقت کا جہانگیر اور یوسف کہا تھا۔ انسانیت تو اس سماج کے لیے اچھوت کا درجہ رکھتی ہے۔ یہ سن کر مجھے شک ہوا کہ میرے جذبے اچھوت ہیں۔ ڈاکٹر میرے جذبوں کو ہاتھ لگانا نہیں چاہتا، وہ صرف اسپتال کے مردہ قائد قانون کے چوکھٹے میں گھومے جا رہا ہے۔ اس چوکھٹے کے باہر کی دنیا اچھوتوں کی دنیا ہے، اس چوکھٹے میں انسانیت داخل نہیں ہو سکتی۔ ڈاکٹر اس چوکھٹے سے باہر آ کر اچھوتوں کو چھونا نہیں چاہتا۔ جو مریض اسپتال میں اس خیال سے داخل ہوتا ہے کہ ڈاکٹر اس کا انتظار کر رہا ہے اور لپک کر مریض کے جسم میں خدمت خلق کا انجیکشن دے دے گا اور ناچ اٹھے گا، ایسے مریض کو چاہیے کہ وہ اچھوت ہی رہے تو اچھا ہے۔ ڈاکٹر کے لیے سب مریض برابر ہیں، سب بور ہیں، سب اچھوت ہیں۔ بھونڈے ڈپٹی منسٹر نے ڈاکٹر سے انسانیت چھین لی۔ اب تو وہ کسی لیڈی ڈاکٹر سے بھی پیار کرنے سے پہلے دیکھ لیتا ہے کہ اس کی تنخواہ کتنی ہے۔